जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान ने IMF की सारी शर्तें मानी, फिर भी IMF ने पाकिस्तान को लोन देने से इनकार कर दिया और लोन ना मिलने के कारण पाकिस्तान के आम लोग हैं जो गरीब हैं उनके ऊपर असर हुआ और पाकिस्तान में और भी ज़्यादा महंगाई हो गई। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो, पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रही है। जय हिंद। ये जो डॉलर है जिस तरह से ये तगड़ा हो रहा है, रुपया हमारा जो है वो ज़ाहिर है बार बार डिवैल्यू होता चला जाता है। IMF से हमारे मुज़ाकरात अभी तक वहीं के वहीं हैं। कहाँ खड़ी है हुकूमत अभी इन तमाम तर चीज़ों को लेके, और मुशीर खजाना ने कैसे हैंडल किया इन चीज़ों को आपके ख्याल में? देखिए, हमने तो पूरी सिचुएशन को मिस हैंडल किया है। पहले दिन से हमें पता है कि हम IMF की तमाम शराइत मानेंगे, सिर्फ पब्लिक को ये तासुर देने के लिए कि जनाब हमने तो पूरे मुज़ाकरात किए, उनके साथ डट के खड़े हो गए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम पहले ही उनसे तहरीरी मुआहदा कर चुके हैं, बेशतर उनकी शराइत मान चुके हैं। तो ये बातें करना तो खैर एक बेमानी सी बात है। मगर सवाल तो ये पैदा होता है कि आपको याद होगा कि जून में ये मुज़ाकरात होने थे जी। तो जून 2021 में तो हमारे जो उस वज़ीर खजाना थे, उन्होंने ये कहा कि जी हम मईशत बेहतर बना के आपको 2-3 महीने में दिखाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप फिर अक्टूबर में रख लेते हैं। इस दौरान में पूरी कोशिश की हुकूमत ने कि पाकिस्तान की मईशत नीचे चली जाए। हमने जानबूझ के तिजारती खसारा बढ़ाया, जानबूझ के गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स की। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि जुलाई से सितंबर तक, जुलाई से बल्कि अक्टूबर तक आप ले लें तो हमारा जो तिजारती खसारा है वो 15 अरब डॉलर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 45 अरब डॉलर सालाना बनता है, जो उस 2018 में जिसको हम दिवालिया कह रहे थे, ये उससे ज्यादा हो रहा है। ये नाकाबिल यकीन है। दूसरी बात ये हुई कि हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो अब जो है वो 25 अरब डॉलर हो गई है 4 महीने में, यानी 75 अरब डॉलर हो जाएंगी। तो हमने तो 2018 में कहा कि दरामदात उस वक्त 63 अरब डॉलर, तो कहा था दिवालिया हो गए, अब मईशत को चोक करें, मईशत को सुस्त करें, लेकिन इंपोर्ट्स को नीचे लेकर आए। अब मईशत तो चोक हो गई, शरह नमू भी सुस्त हो गई, अब आप 75 अरब डॉलर की जा रहे हैं। तो ये किया क्यों है आपने? तो ये तो नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब, आपने ये बात दूसरी बार कही है और मेरे ही शो में आपने ये दूसरी बार बात कही है कि जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। मेरा सवाल ये कि क्यों जानबूझ के, क्यों दिवालिया करने के चक्कर में मुआशरती? देखिए, पहले तो मैं आपसे एक बात अर्ज कर दूं कि ये तो स्टेट बैंक ने, तो आपको पता है कि उनको हम IMF से लेके आए हैं, वापस भी उन्होंने जाना है, और वो अपना डिप्टी गवर्नर भी वहां से ले आए हैं। वो दोनों जूनियर थे वहां। लेकिन आप याद करें, अगर हमारे रिकॉर्ड पे मैं बात करता हूँ कि जिस वक्त 2019 में हमारे मुज़ाकरात IMF से शुरू हुए, आपको याद होगा ना, तो उस वक्त हुकूमत ने, हमने क्या काम किया कि वजीर खजाना भी बदल दिया जी, और स्टेट बैंक के गवर्नर से इस्तीफा लेके उसको भी बदल दिया। तो मुज़ाकरात से पहले तो टीम नहीं बदली करती, आपने दोनों आदमी IMF के लिए आए। लेकिन जो तीसरा एक आदमी था, अच्छा आदमी था, जो बहस कर सकता था, 3 मेंबर होते हैं, वो थे हम। इन दोनों साहिबान ने उसको कमरे से निकाल दिया कि तुम बहुत बोल रहे हो। अब ये दोनों आदमी जो IMF के थे, उन्होंने ऐसी शराइत तय की तो नाकाबिल अमल थी, तो वो तो इल्जाम उनके ऊपर है। लेकिन मुज़ाकराती टीम बदली क्यों थी, किसके हुक्म पर बदली थी, ये ताने बाने इसकी यहाँ से निकलते हैं। अगर आप इससे पहले जाएं तो ताने बाने निकलते हैं 2009 में जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ था, जिसको मैंने कहा था ये अजीम धोखा है बाद में, और उसमें मैंने ये लिखा था कि 2021 तक उसके असरात चलेंगे, तो चले। अब 2021 में ये नया खेल शुरू हो गया। तो ये तो सारी चीजें तसलसल हैं। हम अपने देखेंगे कि हमारी सलामती के साथ जो कि जौहरी ताकत है, हमें खौफजदा है कि जिस खित्ते में हम वाक़ हैं यहाँ कितनी तब्दीलियां आने वाली हैं। चीन यहाँ पे बात कर रहा है, वस्त एशियाई रियासतें हैं, अफगानिस्तान है, जब ये हालात ठीक होंगे इन्वेस्टमेंट आने वाला है, तिजारत यहाँ से होने वाली है, गवारदार पोर्ट डेवलप होने वाला। खौफ है दुनिया में कि ये ऐसा इस्लामी मुल्क जहाँ मुसलमान जो है, जिसपे जज्बा सबसे ज्यादा है, जिसे आप जहाद कह लें या जो भी कह लें, तो रसूल से मोहब्बत कह लें, इतनी कहाँ है मुल्कों में। अगर बाज़ इस्लामी मुल्कों में, दौलतमंद में, तो आप तौहीन रिसालत पे जुलूस नहीं निकाल सकते, हमारे लोग जान देते। तो खौफजदा है इस्लामी हुकूमत से, और ये भी डरते हैं कि अगर कभी यहाँ कोई अच्छी हुकूमत आ गई और उसने उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा किया, तो 57 ममालिक तो ऐसी कुव्वत है जो हिला के रख देंगे, और अगर चीन इनके साथ मिल गया तो फिर क्या होगा। तो इसलिए पाकिस्तान की जो जौहरी कुव्वत, ये यहाँ के अवाम में ये ईमान का जज्बा और ये सारी चीजें, और स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ये दुनिया को मजबूर कर रही है। अब करें क्या सर? अब ये तो आपने बहुत ही एक वाइड एंगल में बात की है, लेकिन जरा मैं दोबारा वही चीज पे बात करूंगी। इस तरह आपने खुद कहा कि ये सिर्फ बताया जा रहा है कि जी मुज़ाकरात डेडलॉक है, अनसर्टेनिटी है, होंगे सारे और सारी शराइत मानेंगे IMF की। अभी 146 पे पेट्रोल है
اور ہماری بجلی کا جو فی یونٹ ہے وہ تقریباً 3.25 روپے بڑھا دیا گیا ہے. ڈالر ہمارا 171 پہ آج کے دن میں ٹریڈ کر رہا. تو سر جب یہ سارے بات مان لیں گے, سارے مطالبات مان لیں گے ڈاکٹر صاحب, تو پھر یہ چیزیں کہاں ہوں گی اور مہنگائی کہاں ہوگی؟ دیکھیے بات یہ مہنگائی تو بڑھنی ہے. دنیا کی کوئی طاقت اب اس حکومت اور ان پالیسیوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں پاکستان میں مہنگائی کم نہیں کر سکتی. لیکن میں ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں, میں آپ کو اسٹیمپ پیپر پر لکھتا ہوں کہ 2 مہینے میں پاکستان میں مہنگائی کم نہیں ہوگی. اچھا, جو کچھ آج ہو رہا ہے, پہلے میں جو کچھ آج ہو رہا ہے, حکومت نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی مہنگائی بڑھے گی. ہمارے حکومت نے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں اور انہوں نے کہا جی مہنگائی بڑھے گی. اب میں نے آپ سے کہا کہ جی یہ کیسے کم ہوگی. میں نے تو پوری دہشت گردی جو باتیں آپ کو بتائی ہیں, 450 دہشت گردی, سیاست, معیشت, سب اس میں لکھ دیا ہے. اب مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں مہنگائی کیسے کم ہوگی. دیکھیے 2019 میں, میں بالکل قانونی بات کر رہا ہوں, اس میں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا یہ غلط ہے. 2019 میں پاکستان میں تحریک انصاف ایک ٹیکس ایمنسٹی لے کر آئی. وہ دنیا کی تاریخ میں سب سے سستی شرح ٹیکس پر معافی دی گئی چوری کے پیسے. جی ہاں بالکل. اور دنیا میں کبھی نہیں دی گئی, نہ پاکستان میں کبھی اتنی دی گئی تھی. ٹھیک ہے, لیکن ایک قانون تھا, وہ قانون یہ تھا کہ جو لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے, اب میں بات کر رہا ہوں جو اثاثے ملک کے اندر ہیں, باہر سے تو آئے گا نہیں, یہ تو کہانی ہے. میں نے یورپ میں جو کام کیا وہ ایسے آپ کو پیسہ دے لینے دیں گے. پاکستان کے اندر جو چوری کے اثاثے ہیں, جن کی تفصیلات حکومت کے پاس ہیں, جن کو پرائم منسٹر نے اور حکومت نے ایکسیپٹ کیا کہ ہیں, وہ حکومت کے کنٹرول میں ہیں. جس دن چاہے حکومت چوروں سے یہ کہہ کے پیسہ لے کہ بھئی ہم نے آپ کو ٹیکس ایمنسٹی کا موقع دیا, صحیح ہے, آپ نے کا پیسہ پاکستان میں ہے, صحیح ہے, اس کو آپ نے ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا. قانون یہ تھا اگر آپ نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہم اس کو ضبط کر لیں گے. اور وہ پاور دی گئی تھی FBI کو, اس میں حکومت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن آپ نے FBI کو روک دیا. اب میں نے کیا بتایا تھا, میں نے صرف یہ کہا تھا ایک آدمی ہے جس نے 1 کروڑ روپیہ قومی بچت اسکیم میں جمع کرا دیا, 1 کروڑ وہاں جمع ہے, اس نے ڈکلیئر نہیں کیا, ایمنسٹی میں فائدہ نہیں اٹھایا. تو آج کے قانون کے تحت FBI اس کو یہ خط لکھا ہے, سوری میں معافی چاہتا ہوں, قومی بچت اسکیم یہ خط لکھا ہے کہ جناب یہ آپ کا 1 کروڑ روپیہ ہے, ہمیں FBI چلا ہے کہ آپ نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا, آپ نے ایمنسٹی سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا, آپ کو موقع دیا گیا. اب اس قانون کے تحت ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اتنا ٹیکس دے دیں آج کے قانون کے تحت. صحیح کہہ رہے ہیں آپ نہیں دیتے, نہیں میرا جملہ پورا کر جی دوں, تو آپ اس پیسے کو کیش نہیں کرا سکتے, نہ اس میں منافع لے سکتے ہیں. اور ایسے جتنے ایسٹس ہیں تو 900 ارب روپیہ حکومت پاکستان کو ان چوروں سے مل سکتا ہے, جس کے اثاثے پاکستان جو بار بار کہی جاتی ہے وہ یہ طریقہ ہے جو ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر شاہد حسن صاحب بہت اپنا اچھی بات کی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہوگا, اور اگر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دینا. تھینک یو فار واچنگ.